अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरी स्टैन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, जैसे कि लास्ट फ्यू वीडियोस में मैं आपके साथ इस चीज़ का बार बार जिक्र कर रही हूँ दैट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर इसके बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और ये मोस्ट हेल्थीएस्ट हैबिट है जिसको आप अडाप्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप जो लेना है ना, दैट इज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और अब भी लास्ट 2-3 वीडियोस में मैंने आपके साथ डिटेल में इस चीज़ का जिक्र किया है दैट व्हाई यू शुड स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आपको सुबह सवेरे उठने की आदत क्यों डाल लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बेनिफिट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट हाउ कैन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कि आप अगर चाहते हैं कि आप सुबह सवेरे जल्दी उठें, आप इस आदत को अडाप्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आपको इसमें थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें और आप जो है वो डेली ये इरादा करते हैं कि सुबह मैं जल्दी उठूंगी या उठूंगा लेकिन डेली आप अलार्म ऑफ करके सो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके यू कैन इजीली अडॉप्ट दिस हैबिट एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू टेक दिस फर्स्ट स्टेप। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मैं सुबह जैसे 5 बजे उठ जाती हूँ फजर से पहले और फिर मेरी क्या रूटीन होती है वो मैंने थोड़ी सी आपके साथ शेयर की है। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अगर आप सुबह उठना चाहते हैं जल्दी तो उसके लिए आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। आपके पास कोई एक ऐसी वजह, कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आप सुबह उठें और जो चीज़ आपको मोटिवेट करे टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आपके पास कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही आपको एकदम जोश चढ़ा है और आपने अचानक से फैसला कर लिया कि कल से मैं जल्दी सुबह सवेरे उठूंगा या उठूंगी, तो फिर ये इस तरह से जो मोटिवेट होते हैं ना आप, तो वो 1-2 दिन में ही आपकी हवा निकल जाती है और बस 1-2 दिन आप सुबह उठेंगे और तीसरे दिन आप फिर से लेट उठना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई एक सॉलिड रीज़न है, कोई एक सॉलिड वजह है जिसकी वजह से आपने सुबह सवेरे जल्दी उठना है, तो फिर इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक इट अ लाइफस्टाइल और आप इसको अपनी लाइफ में इजीली फिर अडाप्ट कर सकते हैं और इसको अपने लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस वजह से सुबह सवेरे जल्दी उठना स्टार्ट किया बिकॉज आई वांटेड टू अपडेट माय लाइफस्टाइल, आई वांटेड टू बी मोर डिसिप्लिन इन माय लाइफ। मैं बचपन से ही अक्सर जब मैं देखती थी सुबह सवेरे जो लोग उठते हैं और जो उनकी हैबिट्स होती हैं टू गो फॉर अ वॉक, टू गो फॉर अ रनिंग एंड देन हैव अ हेल्दी एंड फैंसी ब्रेकफास्ट, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। सो आई ऑलवेज वांटेड टू अडॉप्ट दिस हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टू गो फॉर अ वॉक। लेकिन पहले ऑब्वियसली पढ़ाई में बिजी रहते थे, स्टडीज़ थी, तो ऑब्वियसली सुबह उठ के हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो फिर इतना टाइम नहीं होता था कि हम वॉक पर जाएं और सुबह सवेरे जल्दी उठने का उस टाइम नहीं होता था। ऑब्वियसली आपको स्टूडेंट लाइफ में नहीं होता, बट मुझे ऐसा करना हमेशा से अच्छा ज़रूर लगता था। जब भी समर वेकेशंस होती थी तो हमारे घर के पास जो पार्क होता था, हम अक्सर 1-2 दिन हम प्लान बनाते थे कि हम सुबह जल्दी उठकर वहाँ पर जाएंगे। सो मुझे वो जो टाइम होता था ना मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। इस तरह से फिर शादी हो गई, शादी के बाद फिर जॉब, तो फिर जॉब में भी ऑब्वियसली जो है वो मैं इतना जल्दी उठ के, तो मुझे इतना नहीं था कि मैं मतलब वॉक करने जाऊँ या इस तरह से, मैं तब ज़्यादा प्रेफरेंस सोने को ही देती थी। बट मुझे ये हमेशा से था कि मैं इस हैबिट को ज़रूर अडाप्ट करूँ और इसको अपनी लाइफ में लेकर आऊँ। सो अब जब मेरे पास टाइम भी है, मौका भी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं। सो आई वॉन्टेड टू अपडेट माई लाइफ स्टाइल और मुझे था कि मैं जो हूँ इसके फ़ायदे तो हम सबको पता है कि सुबह सवेरे उठने के और सुबह सवेरे वॉक करने के कितने फ़ायदे हैं। और फिर फजर की नमाज़, बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि फजर की नमाज़, इसके बारे में तो कहा गया है कि फजर की 2 सुन्नतें जो हैं वो दुनिया और आखिरत की हर चीज़ से बेहतर हैं। और फजर का कुरान, फिर फजर के टाइम रिस्क जो बांटा जाता है, फिर फरिश्ते नाजिल होते हैं फजर से पहले, फिर अल्लाह ताला तहज्जुद के टाइम फजर से पहले अल्लाह ताला 7वें आसमान पर मौजूद होते हैं और कहते हैं मेरा बंदा मुझसे जो मांगे तो मैं उसको दूंगा। सो ये सब बातें हम सबको पता हैं, हम सब इसके फ़ायदे सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। सो ये सब मैं करना चाहती थी हमेशा से ही और अब जब मुझे मौका मिला है तो फ्रॉम द लास्ट few months I have started doing this और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट और मुझे इसके बहुत से बेनिफिट्स नज़र आए हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कि मेरा डे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। मुझे लगता है कि मेरा दिन जो है वो बहुत लंबा हो गया। पहले मुझे बहुत छोटा लगता था अपना दिन, बट अब मुझे लगता है कि मेरा डे काफ़ी लंबा है और मेरे पास करने को बहुत कुछ है। वो जो प्रोडक्टिविटी की बात मैंने आपसे लास्ट वीडियो में की थी, येस इट इज़ 100% ट्रू। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है, सो आपके पास एक सॉलिड रीज़न ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। आप अपना लाइफ को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल को अपडेट करना चाहते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी काम है जो आप सुबह सवेरे उठ के करना चाहते हैं, या फिर जो है वो अर्ली मॉर्निंग के बेनिफिट्स जो हैं उनसे आप मुफीद होना चाहते हैं,
इट मे बी एनी रीज़न जिसकी वजह से आप सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं। सो आपके पास एक सॉलिड रीज़न ऐसा होना चाहिए जो कि आपको थ्रू आउट मोटिवेट रखे, आपको डिसिप्लिन, मोटिवेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन होना। मोटिवेशन जो है फॉर द टाइमिंग होती है, डिसिप्लिन इज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, कि आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लेते हैं और उसको ईजिली आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। सो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, हमेशा अपने पास एक सॉलिड रीज़न रखें। अब देखें, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे पास एक, मैंने आपको अपना रीज़न बताया, दूसरा मेरे पास ये भी रीज़न था कि या तो मैं रात को लेट नाइट जाके मैं अपनी जो भी काम था अपना कंटेंट क्रिएशन का काम है इससे रिलेटेड मैं रात को जाके करती थी, और या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं मॉर्निंग में सुबह उठूँ और मैं जल्दी से कर लूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा सोया होता है और इस तरह से मतलब मेरे पास फ्री टाइम होता है। तो मैं मेरे पास एक ये रीज़न भी थी, ठीक है। सो यू शुड हैव अ सॉलिड रीज़न इन फ्रंट ऑफ यू जिसकी वजह से आप सुबह सवेरे उठें। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे हम और साइंस तो अब ये कहती है ना, अब ये कहती है कि योर डे स्टार्ट्स नाइट बिफोर, लेकिन हमारा दिन हमें हमेशा से ही कहता है कि हमारा दिन का इख्तिताम मगरिब के टाइम पर हो जाता है। सो अगर आप सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं ना, तो आपको पहले ये आदत डालनी है कि आपने रात को जल्दी सोना है। जब आप रात को जल्दी सोते हैं ना, तो फिर आप सुबह ऑटोमेटिकली जल्दी उठते हैं। अगर आप रात को ही 12 बजे सोएंगे तो सुबह 5 बजे आँख आपकी कैसे खुल सकती है? बिल्कुल भी नहीं खुल सकती। और 8 आवर का स्लीप सर्कल, आपका स्लीप टाइम ज़रूर 8 आवर्स का होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 9:30 मैक्सिमम 10 बजे तक बेड पर चले जाएं, ठीक है। और उसके लिए एक टिप ये है कि आफ्टरनून नैप आप उसको ज़रा ख़त्म कर दें। जब आप दिन के टाइम सो जाते हैं ना, तो फिर रात को आपको नींद ज़रा लेट आती है। सो आपने कोशिश करनी है कि आपने रात को जो है वो जल्दी सोना है। उसके लिए सुबह जल्दी उठने के अलार्म सेट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रात को सोने के टाइम का अलार्म सेट कर लें। जिस टाइम आप जो भी कर रहे हो, आपका अलार्म बजे, आपको पता है कि मेरे सोने का टाइम है, आप सब काम छोड़ छाड़ के आप सो जाएं, ठीक है। सो यू शुड स्लीप ऑन टाइम इफ़ यू वांट टू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारे दीन में भी है कि इशा की नमाज के बाद सो जाएं, मगरिब की नमाज के बाद खाना खा लें यानी अर्ली डिनर कर लें, और इशा के बाद आप सो जाएं, ठीक है। सो जब आप ये करेंगे ना, तो फिर आपके लिए अगले दिन यानी मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद अपनी एक नाइट रूटीन की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 3-2-1 रूल। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू स्लीप अर्ली, ठीक है। इसको रात को सोने में आपको ये रूल बहुत हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, रात को सोने से 3 घंटे पहले आपने अपना डिनर ले लेना है, और अपना डिनर जो है ना, मतलब उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है, अपनी ईटिंग विंडो आपने क्लोज कर देनी है। फिर सोने से 2 घंटे पहले आपने हर काम करना ख़त्म कर देना है। जैसे होता है ना, डिनर के बाद किचन साफ़ करना, कपड़े फॉर द नेक्स्ट डे निकालना, उनको प्रेस करना, नेक्स्ट डे की तैयारी करना, फिर और छोटे मोटे काम होते हैं। सो आपने सोने से 2 घंटे पहले तक आपने जितने काम हैं उनको आपने फिनिश कर लेना है। और फिर सोने से 1 घंटे पहले तक आपने सारी स्क्रीन्स ऑफ कर देनी है। ये लाइक सोने से 1 घंटे पहले से लेकर आपने जो है कोई भी स्क्रीन यूज़ नहीं करनी है। मोबाइल फ़ोन्स अपने साइड पर रख देने ऑफ, उनको यूज़ नहीं करना, कोई स्क्रीन नहीं देखनी, कोई टीवी, कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन होते हैं ना, तो अपने पूरे दिन के बाद हम जो सोने से 3 घंटे पहले का जो टाइम है, तो हम 3 घंटे पहले खुद को कूल डाउन करना शुरू कर देते हैं। खुद को हम आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन मोड पर लेकर आते हैं और हम स्लीप मोड की तरफ जाते हैं। तो फिर इस तरह से ये होता है कि जब आप लेटते हैं ना, आपको आसानी से नींद भी आ जाती है और पुरसकून नींद भी होती है। सो आहिस्ता आहिस्ता खुद को रात के टाइम शट डाउन करें। लाइक 3 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएं, 3 घंटे के से पहले ही अपना खाना पीना बंद कर दें, उसके बाद कुछ ना खाएं। 2 घंटे पहले तक जो अपने काम सारे ख़त्म कर दें, और 1 घंटे पहले तक अपने सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और ये सब स्क्रीन्स हैं इनको ऑफ कर दें। और फिर आपने करना क्या है, नमाज़ पढ़ें, रीडिंग करें। रीडिंग में आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ें, सूरह वाक़या पढ़ें। कोई बुक अच्छी सी रीड करनी है उसको रीड करें। कैंडल्स ऑन कर लें अपने रूम में। कोई अच्छा सा जो है वो एसेंशियल ऑयल, जैसे लेवेंडर ऑयल कहते हैं कि बहुत अच्छी उससे आपको नींद आती है, तो वो आप ह्यूमिडिफायर में ऑन कर सकते हैं, लैंप्स ऑन कर सकते हैं, कैंडल्स ऑन कर सकते हैं। यानी एक अच्छा सा माहौल बनाए सोने का ना, और लाइट्स डिम कर दें, लैंप्स ऑन कर दें। फिर कोई स्क्रीन आप यूज़ ना करें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है वो स्लीप मोड में लेकर आएँ, तो फिर आप देखिएगा कि लेटते साथ आपको नींद आती है या नहीं आती, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट
کہ آپ نے ڈیلی رات کو ایک ہی ٹائم پر سونا ہے. جب آپ ڈیلی رات کو ایک ہی ٹائم پر سوتے ہیں نا تو پھر 2 دن 3 دن اس کے بعد آپ کی باڈی کا الارم یا کلاک سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا ہماری باڈی کو کیا پتا کہ دن ہے یا رات کا, ہماری باڈی کو سارا پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ اس کی جو انر جو اس کی کلاک ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم, اکارڈنگ ٹو دا رائزنگ اینڈ سن سیٹ آف سن وہ سیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ڈیلی اسی ٹائم پر سوتے ہیں تو ہماری باڈی کو ہمارے برین کو سگنل جاتے ہیں ہمارے سلیپ ٹائم کے بارے میں اور اسی ٹائم ہمیں پھر نیند آتی ہے. اور اس ٹائم ہی اگر آپ ڈیلی سوئیں گے نا تو آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی اور آپ کو فوراً لیٹتے ساتھ ہی نیند آ جائے گی. لیکن اگر آپ کا جو سونے کا ٹائم دفعہ سیٹ ہو گیا نا, جیسے فار ایگزامپل 10 بجے آپ سو رہے ہیں, آپ کی باڈی کو عادت ہو گئی ہے, لیکن ایک دن آپ جو ہے وہ 10 بجے نہیں سو رہے ہیں, بے شک آپ کو نیند آئی ہوئی ہے, تو جب آپ کو سونے کا ٹائم گزر جاتا ہے نا تو اس کے بعد آپ کو نیند بھی پھر آسانی سے نہیں آتی. اور پھر جب آپ رات کو جلدی نہیں سوتے تو صبح جلدی اٹھتے نہیں ہیں. اس لیے اپنا رات کو جو سونے کا ٹائم ہے نا وہ ایک ہی رکھیں, سیم ٹائم پر روز آپ بیڈ پر جائیں. اس کے بعد جی ویری انپورٹنٹ obviously ٹو سیٹ الارم فار دا نیکسٹ مارننگ. آپ نے مارننگ کے لیے جو ہے الارم سیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ موبائل فون پر الارم سیٹ کرنے کے بجائے آپ جو کلاکس ہوتے ہیں, جو ٹیبل کلاکس ہوتے ہیں, ان میں آپ الارم سیٹ کریں. ایک تو اس میں سنوزنگ کی آپشن نہیں ہوتی کہ آپ اس کو بار بار سنوز پر لگا رہے ہیں اور پھر لیٹ رہے ہیں 5 منٹ کر کے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ اکثر جب آپ صبح الارم آف کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کے موبائل پر ڈفرنٹ نوٹیفیکیشنز آئی ہوتی ہیں تو آپ سوشل میڈیا لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک, سو کوشش کریں کہ الارم سیٹ کرنے کے لیے آپ اولڈ فیشن جو پرانے ٹیبل کلاکس ہوتے تھے جن پہ ہم پہلے الارم سیٹ کرتے تھے وہ آپ یوز کریں. اس کے بعد ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو الارم ہے نا, الارم کلاک ہے, وہ آپ اپنے بیڈ سے تھوڑا دور رکھیں, جس کو آف کرنے کے لیے آپ کو اٹھ کر جا کر آف کرنا پڑے. کیونکہ پھر جب آپ اٹھ کر جا کے آف کرتے ہیں نا تو آپ بیڈ سے تو اٹھ گئے ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں چلے اب میں اٹھ گیا ہوں تو چلو اب اٹھ ہی جاتا ہوں. ٹھیک ہے, سو ایک ٹپ یہ ہے. اس کے بعد ویری امپورٹنٹ, میں اپنی مدر کو بھی میں نے کئی بار سنا ہے, بچپن سے ہم سنتے ہیں, ہماری امی کہتی تھی مجھے تو کلاک کی الارم کلاک کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر ایک دفعہ میں کہہ دیتی ہوں کہ میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے مجھے ضرور اٹھا دینا. لائک یو ٹاک ٹو یور برین, یو کمانڈ ٹو یور برین کہ مجھے صبح فجر کے ٹائم اٹھا دینا. تو میری امی کہتی تھی مجھے آٹومیٹکلی اس ٹائم پر جاگ آ جاتی ہے, میری آنکھ کھل جاتی ہے. سو آپ اپنے برین کو کمانڈ کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنے برین کو 3 سے 4 بار کہیں کہ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے, مجھے صبح 5 بجے اٹھنا ہے, مجھے صبح 5 بجے اٹھا دینا. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کس طرح سے آپ کو صبح اسی ٹائم خود بخود سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اور اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ 2-3 دن نا اگر آپ ڈیلی اس ٹائم پر اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ 4th ڈے اگر آپ الارم سیٹ نہیں بھی کرے تو آپ کو آٹومیٹکلی اس ٹائم آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. جیسے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ڈیلی ویک ڈیز میں ہم جس ٹائم پر اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اسی ٹائم پر ہمیں اٹھنے کی عادت ہوتی ہے. سو ویکینڈ پہ اگر ہم لیٹ بھی جاگنا چاہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا, ہماری آنکھ آٹومیٹکلی اس ٹائم پر اٹھتی ہے جب ہم ویک ڈیز میں جس ٹائم پر اٹھ رہے ہوتے ہیں. سو جب آپ ڈیلی آپ اسی ٹائم پر اٹھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی باڈی کا الارم سیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر ڈیلی اسی ٹائم پر جاگ آ جاتی ہے. سو اسٹارٹ میں یہ ہے کہ آپ اپنے برین کو کمانڈ کریں, اس سے بات کریں کہ آپ کو صبح اس نے کتنے ٹائم پر اٹھانا ہے اور آپ کو صبح کتنے ٹائم پر کتنے بجے آپ کو اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک بہت اور امپورٹنٹ ٹپ ہے that conquer the first 5 seconds, کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد پہلے 5 سیکنڈ امپورٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس 5 سیکنڈز میں یا تو آپ الارم آف کر کے سو رہے ہیں یا تو آپ اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ارلی جو 5 منٹس جو اسٹارٹنگ کے ہوتے ہیں نا دے آر ویری امپورٹنٹ. تو اس میں آپ نے خود کو ٹرین کریں 1 2 3 کیا ہے کہ آپ نے فوراً سے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے, سو پہلے 5 سیکنڈز آر ویری امپورٹنٹ جن میں آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے یا آپ نے سو جانا ہے. ٹھیک, تو یہ فیو ٹپس تھیں جن کو فالو کر کے اگر تو آپ چاہتے ہیں دل سے کہ آپ صبح سویرے جلدی اٹھیں لیکن آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے تو ان کو فالو کر کے آپ ایزیلی یو کین اسٹارٹ ویکنگ اپ ارلی ان دا مارننگ. مجھے بھی اسٹارٹ میں تھوڑا سا مشکل اس طرح سے ہوا تھا کہ میں ایک تو رات کو دیر سے سوتی تھی اور صبح پھر مجھ سے ارلی جاگنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا تھا, اور دوسرا یہ کہ میں صبح الارم آف کر کے پھر سو جاتی ہوں یار میں نے کیا کرنا ہے صبح اٹھ کے, اس طرح کے خیالات میرے مائنڈ میں آتے تھے. بٹ جب میں نے پورے دل کے ساتھ جب میں نے اس چیز کے بارے میں سوچا کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے, اور میں نے ایک دن جاگ کے دیکھا ارلی مارننگ, مجھے لگا کہ نہیں واقعی میں اٹ از بینیفیشیل اینڈ اٹ از گڈ فار می اینڈ فار مائی لائف کوالٹی, تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ سیریسلی لیا. اور پھر جب آپ اس کو تھوڑے دن ہی کرتے نا آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو خود بخود اسی ٹائم جاگ آ جاتی ہے, خود بخود آپ کو رات اسی ٹائم نیند آ جاتی ہے جب آپ نے ارلی سونا ہے. ٹھیک ہے, سو اپنی لائف کو نا تھوڑا سا اپڈیٹ کیجئے, اپنی لائف کو تھوڑا سا ڈسپلن کیجئے,
یہ کیا کوئی لائف نہیں ہے کہ آپ کا جب دل چاہا آپ سو گئے اور جب دل کیا آپ اٹھ گئے. ان اے سینس کہ رات کو دیر دیر تک آپ جاگتے رہیں اور صبح دیر دیر تک آپ سوتے رہیں. اور صبح دیر دیر تک تو آپ کو پتہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ ساری رات، وہ ایک جانور ہے جس کا میں نام نہیں لوں گی، ساری رات وہ دیر سے جاگتا ہے اور صبح اٹھ کے صبح جو ہے وہ جب سب جاگے ہوتے ہیں تو وہ سو رہا ہوتا ہے. سو اپنی لائف کو اس سسٹم کی طرف لے کر آئیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے، سن رائز سن سیٹ از آلریڈی سیٹ. اللہ تعالیٰ نے اپنی اور مخلوق کے ذریعے میں ایگزامپلس دی ہیں کہ صبح صبح جب سورج بھی نہیں نکلتا نا، چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم ہمیں ایک طرح سے انڈیکیشن ہے کہ آپ نے صبح اس ٹائم اٹھنا ہے. اور مغرب کے ٹائم سب اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور مغرب کے ٹائم ہمیں ویسے بھی کہا گیا کہ اپنے بچوں کو بھی گھر سے باہر نہ نکالو، اور مطلب ہر طرح سے ہمارے دین میں ہر طرح کی رہنمائی کی گئی ہے. سو اپنے آپ کو، اپنی لائف کو سیٹ کریں اکارڈنگ ٹو دیٹ سسٹم، دین یو ول اسٹارٹ انجوائنگ یور لائف ان ٹرو مینس. اور اگر ہم اب زیادہ بات کرتے ہیں نا اپنے، جیسے ہم ایج میں آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی عمر سے کم دکھیں اور ہم جو ہے وہ ہیلدی لائف اسٹائل ہم ایسا اپنائیں کہ ہمیں بیماریاں بھی کم لگیں، تو ان سب کا آغاز جو ہے نا انہی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس سے ہوتا ہے جو کہ ہم اپنی لائف میں لے کر آتے ہیں. لائک صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا، ارلی ڈنر کر لینا. سو یہ کچھ چھوٹی لیکن بہت مفید ہیبٹس ہوتی ہیں جن کا بہت لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے آن دا کوالٹی آف لائف دیٹ وی لیو. سو اپنی لائف کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرتے رہا کریں، خود کو اپ گریڈ کرتے رہا کریں. چلیں جی، دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور سیکھا ہوگا. اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.